शनिवार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुचबिहार शाखा की ओर से एमजेएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहरी विभाग बंद रखकर आंदोलन में शामिल हुए हैं। उनके द्वारा अपराधी के सजा की मांग पर यह आंदोलन किया जा रहा है। 24 घंटे तक उनके द्वारा बाहरी परिसेवा न देने का निर्णय लिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए कुचबिहार शाखा के ओर से कहा गया कि उनके द्वारा जरूरी परिसेवा दी जा रही है, लेकिन बाहरी जो परिसेवा है वो बंद रखा गया है। साथ उन्होंने बताया कि अगर किसी को काफी परेशानी होगी तो फिर उनके तरफ से उनके संगठन कार्यालय में अस्थायी परिसेवा रखा गया है, जहां पर सभी डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। उनके द्वारा उनका इलाज कर दिया जाएगा। शाम के 4 बजे तक ये परिसेवा दी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुचबिहार ब्रांच ऑल इंडिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सारा भारतवर्ष जुड़े आज কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। তো এই কর্মবিরতি সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার, কারণ এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন হচ্ছে যে আমরা সমস্ত কাজই বন্ধ রেখেছি। তা কিন্তু ঠিক নয়। আমরা ওপিডি পরিষেবা বন্ধ রেখেছি, আমরা প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ রেখেছি, আমরা প্রাইভেট হসপিটাল বা যে আউটডোর পরিষেবা বা চেম্বার সেগুলো বন্ধ রেখেছি। কিন্তু জরুরি পরিষেবা আমরা পুরোপুরি খোলা রেখেছি। আমরা ইনডোর পরিষেবা সম্পূর্ণ খোলা রেখেছি এবং আমরা জরুরি ভিত্তিতে জরুরি পরিষেবায় সেখানে আরও ডাক্তার নিয়োগ রেখেছি, যাতে করে কোনো মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়। এছাড়াও আমরা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন কুচবিহার শাখা তারা আমরা নিজেরা ডাক্তারবাবুরা যারা আছেন সবাই আমরা এখানে উপস্থিত আছি। কোনো রকম কোনো রোগীদের কোনো রকম সাহায্যের যদি প্রয়োজন হয় আমরা এখানে রোগীদের পরিষেবা দিচ্ছি।